वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, दैट इज़ ऑफ कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक से स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया है और हम आगे बढ़ते हैं। चेंज कर लेते हैं हमारे हाईलाइटर का कलर। रिस्क मैनेजमेंट एंड लीगल कंप्लायंसेस एक बार रीड कर लेंगे, फिर समझेंगे पॉइंट्स कहना क्या चाहते हैं। Formal, robust and effective risk management within which the organization policies and minimum standards are set। देखो, एक तो हमारा एक रॉबस्ट मतलब एक फुल फ्लेजेड एक कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें कमी ना हो वैसी एक सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, और जिसमें हमारे एक स्टैंडर्ड्स एक बेंचमार्क हो जिससे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। देखो, कभी भी हो सकता है कि हमने ये बेंचमार्क है, ये मिनिमम है, कभी हम इतना गए हो, कभी इतना हो, लेकिन कभी इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो हमेशा मीट आउट होने चाहिए, चाहे क्वालिटी में हो चाहे हमारे कंप्लायंसेस में हो। Objective oversight and the ongoing challenge of risk mitigation, management and performance while reporting is achieved across the business units। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है? ये देखो, एक ऑनगोइंग रिस्क होता है, हमेशा ही एक रिस्क होता है। अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपके साथ हमेशा एक रिस्क होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ही उसकी एक शैडो की तरह ही काम करती है रिस्क। वो ऑर्गेनाइजेशन जितना आगे बढ़ता है रिस्क उतना ही आगे बढ़ता है, रिस्क कम नहीं होता। तो उसी को ध्यान में रख के हमें एक इस चैलेंज को फेस करना आना चाहिए। ओवर आर्किंग रिस्क ओवरसाइट अक्रॉस ऑल रिस्क टाइप। हमें सभी, देखो रिस्क टाइप हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट में, बहुत सारे रिस्क टाइप है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। compile and maintain a legislative universe for the organization, मतलब एक बेसिक एक पूरा बना दो। आपकी ये पूरा एक कंपाइल्ड एक पूरा जिसे नहीं कहते रजिस्टर है इतना मोटा कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेयर टेक्स्ट है, जो भी लॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं। कि आपके बाद भी कोई आपके प्लेस पे कोई आता है, कोई भी एम्प्लॉई आता है आपके, आप जब उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाते हो तब भी उनको हेल्प करेंगी ये चीज़, ये हैबिट। ठीक है, फैसिलिटेट द रिस्क प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ऑल पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन और रेगुलेटरी यूनिवर्स, मतलब आपको रिस्क प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। इनिशिएट न्यू लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नई लॉज आते हैं उस चीज़ को हमें देखना, हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ एनालाइज करना आपको आना चाहिए। देखो, जब जीएसटी आया था ना ये लॉ, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई 36 रिटर्न्स फाइल करने हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसलिए बहुत ट्रेडर्स बहुत सारे बिजनेस वालों ने इसका विरोध किया था। लेकिन अल्टीमेटली क्या आया कि उसमें से एक 3 फॉर्म्स 12 मंथ्स के लिए थ्री फॉर्म्स पर मंथ जाते हैं, जिसमें से 2 ऑटोमेटेड है, बस एक में ही आपको डिटेल डालना है। तो आप जब एनालाइज नहीं करोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की ही ले लो, अगर आप एक बार में पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा। जब आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको कनेक्शन समझ आएगा बिटवीन द सेक्शंस। आप you'll be able to read between the lines, मतलब वो कहना क्या चाहता है, मतलब उसका स्पिरिट क्या है लॉ मेकर का, आप वो समझ पाओगे। Analyze and send out alerts on the new law to inform the organization। obvious सी बात है, आपको बताना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि देखो ये चीज़ की रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की डेट आ रही है, आप मुझे डिटेल्स दो, आप मुझे हेल्प करो। ठीक है, facilitate an executive review of the legislation by legal analyst। लीगल एनालिस्ट मतलब हम ही होंगे एज अ CS, मतलब हमारी जो पूरी एक लीगल टीम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, हमें समझना है, मतलब हमें एग्जीक्यूटिव रिव्यू मतलब हमें आपस में डिस्कस करके समझना होगा। फैसिलिटेट द कंप्लीशन ऑफ कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जो हमने प्लान बनाया उसे तो कंप्लीट करना होगा ना। अपडेट कंप्लायंस मॉनिटरिंग प्लान्स ऑन द CRPM, क्या हमने कंप्लाई किया उसे टिक मार्क करो, कहा क्या बच गया उसे भी उसमें कुछ स्पेशल सिंबल बना दो, एक स्टार बना दो। एस्केलेट कंप्लायंस मैटर्स टू
مینجمنٹ. اگر کوئی بھی امپورٹنٹ میٹر ہے جو مینجمنٹ کو پتہ ہونی چاہیے تو ہمیں وہ بتانی ہوگی. انڈرٹیک کوارٹرلی کمپلائنس رپورٹنگ. جو چیز دیکھو کمپلائنس رپورٹنگ تو آپ کا کوارٹرلی بھی ہے, فورتھ نائٹلی بھی ہے, تو آپ وہ چیز جو لا کہتا ہے آپ اس کے اکارڈنگ آپ کو اسے انالائز کرنی آنی چاہیے. یہ ہوگا. اب کیا ہے ہمارا تھرڈ پوائنٹ, انٹرنل آڈٹ اینڈ ادر انڈیپینڈنٹ assurance providers. Independent and objective assurance of the overall adequacy and effectiveness of governance, risk management and internal controls within the organization. مطلب ہمیں افیکٹونیس دیکھنی ہوگی, یہ چیز بہت بڑا آئے گا. گورننس, رسک مینجمنٹ, انٹرنل کنٹرولز ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. Ability to link business risk with established process and provide assurance to the effectiveness of mitigation plans to effectiveness of mitigation plans to effectively manage organizational risk. یہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو, یہ چیز الوکیٹ کرنی آنی چاہیے کہ یہ رسک کس ڈپارٹمنٹ کا ہے, یہ رسک کس فیلڈ کا ہے, کس پروسیس سے ریلیٹڈ ہے. اگر سیلس سے ہے تو سیلس کو بتاؤ, سیلس والے اسٹاف سے آپ کمیونیکیٹ کرو, ٹھیک ہے. In conducting a review of the compliance within the organization, internal audit should ask the following questions. یہ آپ پڑھ لینا کیا questions پوچھنے چاہیے. اب ہم آتے ہیں ہمارے مین مدعے پہ. Internal auditors should be able to validate or provide the following inputs to CRMP. ٹھیک, کیا مین امپیکٹڈ ایریاز ہے, کیا امپورٹنٹ پروسیسز ہے, ایگزسٹنگ کیا ہے, ابھی کیا چل رہا ہے, آگے کیا آنا چاہیے, کتنا رسک ہے, اور ہم اسے کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں, کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ سب چیز آپ کے لیے ہے, آپ اس کے بارے میں سوچو اور سمجھو. ٹھیک ہے, آپ نے آئی ہوپ سو ریڈ کر لیا ہوگا. Essentials of a successful risk management program. Only 4 pages are left, so اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو, ہمیں یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنا ہے. دیکھو کیا ہوتے ہیں, ایک مطلب فیچرز کیا ہوتے ہیں کہ ہماری ایک آرگنائزیشن سکسیزفل ہم کیسے مانیں. کمپلائنس رسک مینجمنٹ پروگرام میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, تب ہم سمجھیں گے کہ یہ کمپلائنس رسک مینجمنٹ پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ایکٹیو بورڈ اینڈ سینئر مینجمنٹ. دیکھو بورڈ اور سینئر مینجمنٹ کا جو پوزیشن ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن میں کسی بھی چیز کے لیے, چاہے وہ انٹرنل کنٹرول ہو, انٹرنل آڈیٹنگ ہو, چاہے کمپلائنسز ہو, کسی بھی معاملے میں ان کا رول بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. وہ اگر وہ چاہے وہ تب ایک آرگنائزیشن بہت اچھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم مینجمنٹ جو ہمارا لوور لیول ہے وہ محنت کرے بھی لیکن پر بورڈ ہمارا ساتھ نہ دے تو وہ آرگنائزیشن سکسیزفل نہیں ہو پائے گی. افیکٹو پالیسیز اینڈ پروسیجرز. ہمیں پالیسیز بنانی ہوگی, ہمیں ایک پروسیجر, ایک پروسیس لے ڈاؤن کرنا ہوگا کہ ہماری آرگنائزیشن کے چلنے کے راستے یہ ہیں اور آپ کو اسی راستے سے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے. کمپلائنس رسک انالیسس اینڈ کمپریہنسو کنٹرول. رسک انالیسس یہ تو ہم نے بہت بار پڑھ چکا ہے, بہت بار سمجھا بھی ہے کہ رسک کو انالائز کرو, جو کنٹرول ہے کیا کنٹرول ہونے چاہیے ایک آرگنائزیشن میں, اس کو اسٹیبلش کرو, اسے انسٹال کرو ایک آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے. افیکٹو کمپلائنس مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ. جب آپ نے ایک کنٹرول کو لا دیا نا ایک آرگنائزیشن میں, اس کے بعد اس کو مانیٹر کرو, رپورٹ کرو اگر کچھ چینجز کی آوشکتا ہے تو. ٹیسٹنگ. جب آپ کبھی بھی چینجز لاتے ہو نا, اسے ایک ٹیسٹ رن کرتے ہو کہ آپ کی آرگنائزیشن میں وہ سوٹیبل ہے کہ نہیں. آپ ترنت اسے انسٹال یا پھر نارمل پروسیجرز میں لاتے نہیں ہو, پہلے اسے آپ ٹیسٹ رن کرتے ہو, پائلٹ رن جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم وہ کرتے ہیں تاکہ وہ چیز کام میں آئے گی بھی کہ نہیں, وہ چیز آپ انالائز کر سکیں اور پھر جا کے اسے آرگنائزیشن میں لے کر آئیں. نیو ڈیولپمنٹس, گورننس اینڈ رسک مینجمنٹ اینڈ کمپلائنسز. اسے ہم کیا کہیں گے پیار سے, GRC. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھو یہ چیز رپیٹ کی گئی ہے. اب آتا ہے اسے ایک 1 by 1 پوائنٹ وائز ہمیں ایکسپلین کیا گیا, اور بس یہ لاسٹ 2-3 پیجز باقی ہے ہمارے چیپٹر کے. چھوٹا سا چیپٹر تھا, زیادہ بڑا نہیں ہے. گورننس کیا ہے پہلے یہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. از اے کمبینیشن آف پروسیسز اسٹیبلشڈ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ بائی دا ڈائریکٹرز
Okay, clear? That are reflected in the organization structure and how it is managed and led toward achieving goals. ये चीज़ गवर्नेंस आप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करना चाहते हो, चलाना कैसे चाहते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर होता है ना बेसिक, उससे समझ आ जाता है कि आप डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हो डिसीजन मेकिंग या फिर अपने हाथों में रख रहे हो. ये चीज़ें क्लियर कर देती है जब आप एक सीएस बनकर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो. गवर्नेंस डिस्क्राइब्स द ओवरऑल मैनेजमेंट अप्रोच थ्रू विच senior executives direct and control the entire organization. किस ढंग से उनका अप्रोच, उनका एक प्रॉब्लम को या फिर एक सिचुएशन को अप्रोच करने का क्या तरीका है, ठीक है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस बताती है. Governance activities ensure that critical management information reaching the executive team is sufficiently complete, accurate and timely. देखो information का बहुत ही एक crucial characteristic है कि वो हमेशा complete होना चाहिए, accurate होनी चाहिए और timely होना चाहिए. बिना समय के अगर आपको information दी भी गई तो आपको आपके लिए कोई फायदा नहीं, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में तो हमने बहुत पढ़ा भी है और आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी. इज प्रेडिक्टिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क दैट वुड हिंडर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रिलायबली अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स अंडर अनसर्टेनिटी. देखो अनसर्टेनिटी होती है कोई चीज़ आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा. जैसे अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसको भी अगर आप देखो, आप एनालाइज करो तो यू डोंट नो, आप समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आगे जो देखो अभी जो सिचुएशन है उसके बाद जब वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी जब ग्लोबली हम इस पैंडेमिक से बाहर निकलेंगे ना तो हमारे प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझ आ जाएगा कि देखो lavish lifestyle is some other thing but basic necessities उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब ये पैंडमिक की स्टार्टिंग थी हमारे कंट्री में तो हम पीपीई किट्स बाहर चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन प्रेजेंटली इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई किट्स इन द होल वर्ल्ड. तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जगह खुद को रख के देखो. उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम पीपीई किट हमारी कंट्री में तो है नहीं और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाया है, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं और इस फील्ड में ही क्यों ना हम आगे बढ़ें. हम इस चीज़ को मैन्युफैक्चर क्यों ना करें जिस चीज़ को हमारे कंट्री में ज़रूरत है, ठीक है. बिल्कुल देखो रिस्क तो था सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो लोगों ने अडाप्ट कर लिया उसको वो अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जो लोग नहीं कर पाए उसके लिए वो थ्रेट हो जाती है. Risk management is a set of processes through which management identifies, analyzes, and, where necessary, responds appropriately to risks that might adversely affect realization of organization's objectives. हमारी जो basic objective है जिसके लिए हमने organization को establish किया था उसको अचीव करने में प्रॉब्लम आना, उसको अचीव करने में देरी आना, उससे हम कहेंगे रिस्क. और उससे मैनेज करना हमें आना चाहिए. एज एन एक्सपर्ट आप लॉ के एक्सपर्ट माने जाते हो तो आपको ये चीज़ फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर सब अपना अपना ध्यान रख लेंगे तो प्रॉब्लम एक ऑर्गेनाइजेशन को कभी नहीं होगी. The response to risk typically depends on their perceived gravity and involves controlling, avoiding, and accepting or transferring them to a third party. For example, ये ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो आप रिस्क. इंश्योरेंस लेके, अगर आपने इंश्योरेंस लेके रखा है तो आपका रिस्क कौन बेयर करेगा. इंश्योरेंस कंपनी. अगर आपको वो चीज़ लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपदा आ गई, तो वो चीज़ को का फुलफिलमेंट कौन करेगा. हमारी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है. कंप्लायंसेस ये आप पढ़ लो, आई होप सो आप पढ़ लोगे, बस एक पेज बाकी है. ये कंप्लायंसेस आपको तो पता ही होगा कि अडियर करना जो लॉ है, चाहे वो और कुछ वॉलंटरी होती है हमारी कंपनी की पॉलिसीज़, लेकिन जो मैंडेटरी होती है वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होता है, ठीक है. वॉलंटरी बहुत कम ही लोग फुलफिल करते हैं, लेकिन जो मैंडेटरी है वो सभी को करना पड़ता है और हम करते भी हैं. क्योंकि आपने कल ध्यान दिया होगा तो जब भी किसी चीज़ की लास्ट डेट होती है तो उस
چیز کی لاسٹ ڈیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لمبی لائن لگی رہتی ہے، وہ سب لاسٹ ڈیٹ کو ہی ان کی نیند کھلتی ہے. ٹھیک ہے، آئی نو ہم لوگ بھی کبھی نہ کسی چیز میں لاسٹ ڈیٹ پر ہی جاگے ہوئے. GRC is an integrated collection of capabilities that enables an organization to reliably achieve objectives, address uncertainty and act with integrity. ٹھیک ہے، آپ یہ پڑھ لینا. یہ کچھ ٹیکنیکل اب نہیں بچا ہے اس چیپٹر میں. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ ایک کچھ پوائنٹس تھے جو آئی ہوپ آپ پڑھ لو گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سیلف ریڈنگ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس سے آپ نہیں چھوڑو گے، آپ کو پڑھنا ہی ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے اور ہم جلد نیکسٹ چیپٹر میں ملیں گے. ٹھیک ہے، see you till then, stay safe, stay at home, stay excited. Bye bye.